نحمده ونصلي على رسول الكريم। আর যারা কিছু সকল মসজিদ আজ্জা করি তাহলে বলতো আজ্জা ট্রাইঙ্গল ট্রাইঙ্গল হলে তিন কুইনাওয়ালা সকল হলে ট্রাইঙ্গল। রেক্ট্যাঙ্গল হলে সারকুনাওয়ালা সকল লম্বাই মধ্যে ঢর তো এই ফাঁসারি মধ্যে ছড়ো রেক্ট্যাঙ্গল। স্কোয়ার হতে মিলে সকল দেবালি কি চারো কোনা বরাবর স্কোয়ার। स्टार होता है फास्ट कोना वाला तारा है फास्ट कोना स्टार। ट्राइंगल तीन कोना वाला शकल रेक्टेंगल चार कोना वाला शकल लंबाई में डोर ऊंचाई मध्य या फासारी मध्य छोड़ो स्क्वायर जो कली चार कोना वाला शकल लेकिन चारों कोना बराबर। स्टार फास्ट कोना वाला शकल तारा। ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर स्टार। हजरतुल इंशाअल्लाह मजीद बाद में पढ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।